ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଉଗ୍ରତାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ନୂଆ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଉ ନୂଆ କଲେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନି ବୁଟିରେ ନେଇ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ମିକ୍ସ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଯୋଉଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆମକୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍, ପିସ୍ତା କଲର୍ରେ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ମିନି ବୁଟି ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଟାର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍, ପିସ୍ତା କଲର୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି। ବମ୍କାଇ ଏମିତି ଡଲ୍ ଆଞ୍ଚଲରେ ଅଛି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀଟି। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର 7,200 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସବୁର ପ୍ରାଇସ୍ 7,200 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଯୋଉଟାକି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ 7,500 ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲାଣି। ଆମର 7,200 ଟଙ୍କା ଆମର ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲର୍ରେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ବାନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସାଇନିଂ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁର ପ୍ରାଇସ୍ 7,200 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ନୂଆ କଲର୍, ନୂଆ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱାଲିଟିରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବ୍ଲୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ବ୍ଲୁ ବ୍ଲାକ୍ ବାନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଡ଼ା ମୟୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆସିଯିବ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ବ୍ଲାଉଜ ଆସିଯିବ, ବାନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ରେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ନୂଆ କଲର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲ୍ ଆଞ୍ଚଲରେ ଅଛି। କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମେରୁନ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ସାଇନିଂ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ 7,200 ଟଙ୍କା ରହିବ। କୌଣସି ବି କଲର୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲର୍ରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍ରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖାଅ, ପୁରା ଦୀପ ଜାଳୁଥିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍କ। ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରୁନି। ଏଇଟା ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ବ୍ଲୁରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଇଏ ମିନି ବୁଟି ବମ୍କାଇ ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଫେସନାଲି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ୟା କୌଣସି ଫଙ୍କସନରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନୂଆ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଗ୍ରେରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବାନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ବହୁତ ହାଇରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପିସ୍ତା ଗ୍ରୀନ୍ରେ, ମୁଁ ଆଗ ଦେଖେଇଥିଲି ପିସ୍ତା ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍, ଏଇଟା ପିସ୍ତା ଗ୍ରୀନ୍ରେ ରେଡ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳଟା ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱାଲିଟିରେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମେରୁନ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। 7,200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏଭର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ମିନି ବୁଟିରେ ବାନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି। ହଁ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ରେଡ୍ ମେରୁନ୍ କଲର୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍। କ୍ୱାଲିଟି ତ ମାନେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ହାଇ ହିଁ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 7,200 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଜେଣ୍ଟାରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ବି କଲର୍, ସବୁ ତ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେମ୍, ଯେଉଁଟା କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ଆର ଧଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାଇନିଂ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲ୍ ଆଞ୍ଚଳରେ ଅଛି,
बहुत सुंदर अच्छी ब्लैक कलर रे तार ब्लाउज पीस कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर अच्छी आउ जल्दी लेट न करिकी जदि आपणकर शाढ़ी दरकार अच्छी तो जल्दी जल्दी आपण मैंने बुक करंतु नेक्स्ट शाढ़ीटा देखंतु एटा गोटे आपणकर पिंक रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन बहुत शाइनिंग अच्छी पूरा पर्पल टाइप रो पिंक कलर टा बहुत नुआ नुआ शेड रे अच्छी आज कलेक्शन रे आंचलटा भी देखो बांधर अच्छे बहुत सुंदर लगुच इवन आप गिफ्टिंग पर्पज हूँ कि पर्सनाल यूज हाँ यार ब्लाउज पीसटा ब्लैक कलर अच्छी सब आज जहाँ भी आप कलर कॉम्बिनेशन सब कंट्रास्ट बढ़िया अच्छी बहुत सुंदर सुंदर कंट्रास्ट कलर अच्छी नेक्स्ट तो यहाँ आपणकर आ गोटे ग्रे कलर बोधे देखी ग्रे कलर रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन देखो आंचल टिके डिफरेंट थी पारे हाँ से बांधा आंचल एटा डल आंचल अच्छी ओके आ ब्लैक कलर का कलर कॉम्बिनेशन ही सेम ही अच्छी नेक्स्ट साड़ी देखंतु ए साड़ीटा सॉरी एटा अलग साड़ी गोटे आसी पसापल्ली एटा आ गोटे ब्लैक मरून रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट धड़ी आ आंचल अच्छी धड़ी टी बहुत नुआ तीन टा लाइन अच्छी एंड ब्लाउज पीस टी एमती ब्लैक कलर रे आसीबो बहुत सुंदर अच्छी साड़ी टी नेक्स्ट आ गोटे पर्पल मार्जेंटा रे अच्छी आपनकर ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन सबुटारे धड़ी आ आंचल डिफरेंट रोचे कोटरे बांध रहिबो तो कोटारे आपनकर डल रहिबो देखंतु सबु दुई दुईटा पीस कोतरे सिंगल पीस एमती सब अच्छे जदि आपण मानकर ऑर्डर करिवार अच्छे जल्दी जल्दी एटा गोटे देखंतु नुआ कलरटा एटा ब्लैक नुहे एक्चुअली कॉफी कलर डार्क कॉफी कलर रे एटा गोल्डन कलर मु तो फर्स्ट टाइम देखली कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर अच्छे एक्चुअली एंड ब्लाउज पीसटा देखंतु चार फुलिया धड़ी एंड कलर कॉम्बिनेशन तो पूरा अलग लेवल अच्छे बहुत सुंदर अच्छे शाढ़ी पड़ू पड़ू ही बुक हो जदि आपको पसंद आसी तो सांग सांग आपण मैंने ऑर्डर करंतु या गोटे आपणकर मरून रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छी तार टेम्पल डिजाइन टा देखंतु ग्रे कलर रे अच्छी टिके यूनिक ही अच्छी बहुत सुंदर लगे एंड एटा आपणकर ब्लाउज पीसटा अच्छी ब्लू कलर रे बहुत सुंदर डिजाइन बहुत सुंदर लगे नेक्स्ट साड़ी देखंतु पिंक रे मेरून कलर रे अच्छे आम पाखे अप्रोक्सीमेटली कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जिवो जदि भी आपण माननकु कोनोसी भी साड़ी पसंद आछि प्लीज कमेंट सेक्शन में निहाती जणाइबे एंड आपण स्क्रीनशॉट नै कि किनिबाकू चाहुतले हमकु स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे कांटेक्ट करिवे देखंतु साड़ी सब हाई क्वालिटी रे रहइबो सबुर प्राइस आपनको 7200 टंका मात्र आसी जिवो नेक्स्ट साड़ी देखंतु गोटे रामा ग्रीन सहित अच्छी मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे प्राइस सब बढ़ी जेहेतु तथापि मार्केट अपेक्षा आमर प्राइस बहुत कम अच्छी मार्केट रे तो सबुठी भी आपण माने 7500 प्लस पाइबे देखंतु बहुत बढ़ी जाइछि भी प्राइस एंड बहुत भलो भलो क्वालिटी और कलर कॉम्बिनेशन रे आपण मानक पई नै आछू देखंतु एटा गोटे अछि एटा किंतु आपणकर सेमी सिल्क रे अछि आ सब मिक्स रे देखुथली लास्ट पीस आपनको सेमी सिल्क रे अछि पूरा आपणकर रानी कलर रे रॉयल ब्लू कलर रे आसीबो एटा आपनको आसी जिवो 8300 टंका डिस्काउंट परे सेमी सिल्क ब्लाउज देखंतु रॉयल ब्लू कलर बहुत सुंदर लागिबो आपण एटा पर्सनल यूज करंते या प्रोफेशनली बहुत सुंदर लागिबो डाउटे आपणकर ग्रे रे मरून कलर रे अछि बहुत सुंदर साड़ी बहुत बढ़िया लगुच देखंतु बांधा आंचल रे अछि एंड आपणकर ब्लाउज पीसटा मरून कलर रे अछि बहुत सुंदर साड़ी तो मिनी बुटी रे आम पाखे ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छी आउ जहाँ भी डबल पीस वाला आउ जहाँ भी अच्छी मुझे रिपीट करके देखौनी जदि भी भितर कौन सी कलर कॉम्बिनेशन या साड़ी अपन मैंने को पसंद आसूची किणवाई चाहूँगी ताहले स्क्रीन में दि जाइथिबा नंबर रे आपण माने हमको स्क्रीनशॉट नहीं व्हाट्सअप करंतु
जदि शाढ़ी आम कलेक्शन भल लगुच आमको प्लीज कमेंट सेक्शन में जनइबे आउ लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने को तो जमा भी भूलिए नहीं। आज एतिकी रहिली। जय जगन्नाथ, नमस्कार।